せ皆さんこんにちは。どうもはじめまして。私の名前はファール・ハンサトリアと申します。じゃあ今日2026年の1月の13日で家にいます。こちらは家族とバインさんと家族は家にいます。じゃあ今日日本のことについて両親とおしゃべりします。じゃあまずはお父さんは自己紹介してください。はい。Coba Bapak perkenalkan diri. こんにちは。こんにちは。私はお父さん、名前はFarhan Satria です。Farhan じゃなくて、お父さんの名前だけです。nama ayah aja. 私はSajoni です。Sajoni です。じゃあ、こちらはお母さんがいますと、お母さんは自己紹介してください。Coba perkenalkan diri. Nama saya Siti Rohmah. Ibunya Farhan Satria. お母さんはシティローマの名前と言います。じゃあ、お父さんは私が日本にいた時はどう思いますか? Menurut ayah, kalau Farhan di Jepang bagaimana? Baik. Saya sangat senang dan bahagia bisa belajar dan bisa bekerja di Jepang. はい。お父さんはなんか私がもともと日本語を勉強して、そして日本へ行った時働いたと言います。じゃあ私が日本にいる時はとっても大変の仕事を働いたら、お父さんとお母さんはどう思いますか? Menurut ayah dan ibu, ketika Farhan bekerja sangat berat di Jepang, pendapatnya bagaimana? Ya harus hati-hati. Terus pekerjaannya disukai. Jadi kan berasa ringan kalau disukai. Terus mengutamakan keselamatan kerja. Pak, その仕事、両親はその仕事は好きでなければなりませんで、そして一番大切は仕事働いた時一番大切は気をつけなさいと言います。じゃあそしてもし0月は私は日本に出発します。出発してどう思いますか? Menurut ayah gimana kalau bulan depan Farhan tiba-tiba berangkat?
bagus, lebih cepat, lebih bagus. Itu aja. お父さん Kalau Bante. お父さんがなんか私が日本に出発時は早いな出発それは方がいいと言います。そして晴れ玉のいる時晴れ玉のいる時はそれは私の日本語学校です。晴れ玉という日本語学校は初めて入った時から今までその勉強方はどう思いますか？Ketika pernah ada di hari pertama dari pertama masuk sampai ada di sini menurut kedua orang, menurut ayah dan ibu cara belajarnya bagaimana? Hayai to osoi desu ka? Apakah lambat? Apakah cepat? Bagus di belajar di LPK di Tama juga bagus, dia bisa mengikuti sampai di rumah juga. Dia juga belajar, giat belajar, terus selalu juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama sensei gitu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Ryosin wa nanka sore wa ii to imasu. そしてなんか晴れ玉のいる時勉強方はそれはいいと言います。そして家にいる時もなんか先生からたくさん宿題をもらって、そしてお父さんはそれはいいだと言いました。ちなみになんかお父さんは日本にいたことがありますか？Ngomong-ngomong, ayah pernah pergi ke Jepang. Oh, saya pernah pergi ke Jepang tahun 1997 di Iwata, Shizuoka, di PT Yamaha Motor Indonesia, training 6 bulan. いや、お父さんは日本にいたことがあって、そしてこちらはなんか岩田、静岡県でなんか働いて、6ヶ月に住んでいるとき、その6ヶ月住んでいるとき、ヤマハという工場で働いていました。で、1910すみません、もう一度お願いしてもよろしいでしょうか。なんか何年日本にいたことがありますか？tahun berapa pernah pergi ke Jepang?
Pernah ke Jepang tahun 1997 selama 6 bulan. と1997年に、岩手の静岡で住んでいました。じゃあ、岩田静岡県いるときは、何をしていましたか? Ketika ada di Wataken, ayah ngapain aja? Saya di tempat training di tempat assembling, pemasangan motor ATV untuk yang di gunung roda 4. すごい。お父さんはいつも働いています。会社はなんかバイクを作って、そしてそのバイクは山と丘で運転した方がいいです。それはいいです。そして日本はどんな国だ日本はどんな国どう思いますか? Menurut ayah dan ibu, Jepang itu negara yang bagaimana? Menurut saya negara yang bersih, yang bagus, yang disiplin, ya kan, baik-baik dan orangnya juga ramah-ramah. お父さんは日本は技術を進んでいて、そして日本人は優しくて、そしてルールがたくさんあって、それはルールを守ってそれはいいと言いました。じゃあお父さんは日本にいるとき確かに経験があって、その経験が教えてもらえますか? Ayah kan pernah ke Jepang, pasti banyak pengalaman. Bolehkah berikan pengalaman sedikit? Pengalaman ya, kita di sana bisa bisa jalan-jalan, ya kan. Kalau kita habis kerja hari Minggu kita jalan-jalan ke Hamamatsu, ya kan. Di sana kita dan lihat ke mall apa gitu di sana, sambil kita belajar sedikit-sedikit untuk bahasa sama itu sama itu aja. 日本にいた時はなんかお父さんは経験は休みの日友達 dengan teman 友達と一緒に散歩をして、そしてスーパーとコンビニと道
見えるときはそれはいいと思いました。じゃあ、お父さんは日本に行ったときは、雪が降っています。雪が見たことがありますか? Ayah di Jepang, apakah pernah melihat salju? Eh, Sebenarnya sih pernah diajak di pas liburan sama temen orang kerjaan juga di mana namanya, di tempat salju ya, daerah mana ya, lupa saya kayaknya. Itu pernah di situ. お父さんは友達と一緒に雪が見たことがあって、なんか今から忘れました。はい。日本で3年間ぐらい働くことについて両親はどう思いますか? Farhan di Jepang bekerja selama 3 tahun. Menurut ayah dan ibu bagaimana? Ya, kalau menurut perusahaan sih ya bagus, sangat senang gitu, sambil belajar sama. お母さんはbagaimana menurut ibu? Senang. 両親はとても幸せと言います。そして日本にいるときは一番偵察は気をつけなさいと言いました。じゃあ、そして私が日本に行ったら高いところの建物、高いところを働いてどう思いますか? Di Jepang, Farhan pekerjaannya di bangunan ketinggian. Menurut ayah dan ibu bagaimana? Ya harus hati-hati. Terus apa ya? Penting gitu. Ya harus menyukai pekerjaan itu, melihat lingkungan, ya dibikin supaya enak dan nyaman, dan jangan lupa safety, ya kan, dan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di perusahaan itu. その仕事はお父さんは好きな仕事のことについてそれは偵察だと言いました。そしてちゃんとルールを守ってで作業の安全を守ってそれは方がいいだと言いました。じゃあもし日本に行ったら問題があってお父さんとお母さんはどう思いますか? Jika di Jepang ada masalah, menurut ayah dan ibu bagaimana? Masalah apa? Kira ya masalah pekerjaan atau
masalah yang lain. Ya, kalau masalah pekerjaan ya kita bisa konsultasi sama pimpinan-pimpinan perusahaan, rekan-rekan itu kan bekerja. Ya, mungkin kalau ada masalah yang lain di luar kerjaan, ya kita minta maaf. Kita sama teman-teman harus saling mengerti dan saling menghargai, saling ya Bersaudara. Yang aku. bersaudara, saling ya pokoknya kerjasamanya lah. Gitu. エルシンはなんか日本にいた時は仕事の問題があったらなんかリーダーと友達と一緒に相談します。相談します。それはいい。そして普通の問題と問題の仕事に外ですぐにすぐに人と申し訳ありませんと言います。じゃあそしてお父さんはなんか私は日本にいるときは3人人に住んでいます。アリさんとアリと私が埼玉にマンションに住んでいます。お父さんはどう思いますか？3人人に住んでいます。Menurut ayah, saya tinggal di apartemen bertiga. Bagaimana? Yaitu minasan to shitsumei shimasu ka? Apakah ada yang mau disampaikan? Ya bagus saja, harus saling saling hormatin, saling menjaga, ya kan. Jadi saling bantu gitu aja. Soalnya kalau 3 orang itu lebih bagus. Jadi kalau misalkan itu ada masalah-masalah atau apa gitu kan, bisa dibicarakan gitu, atau ada masalah kerjaan atau masalah yang lain, itu bisa kita bicarakan gitu. Jadi nanti solusi itu bisa ditemukan lebih mudah dan bisa lebih gampang diselesaikan. Itu fungsinya kalau kita kita bertiga, ya kan. Beda kalau sendiri. Kalau kita sendiri otomatis kalau ada masalah apa-apa kita sulit untuk kita komunikasinya, atau teman-teman juga sulit. Tapi kalau kita berkumpul itu lebih enak. いいですね。お父さんはなんか日本に住んでいるときは3人人はそれはいいですよ。だったらなんか
友達と一緒になんかね、仕事の中について、おしゃべりしました。それはいいです。じゃあ、皆さんはこのビデオが終わったなので、私とお父さんと本当にありがとうございます。じゃあ、お父さんは日本語を日本語を質問がありますか？Apakah ada yang mau disampaikan bahasa Jepang? Bahasa Jepang, Nihongo hanashitemasu ka? 少しだけで大丈夫です。Sedikit aja tidak apa-apa. Bahaya. Itsumo gambatte. Gambari. Hai, apa ya? Gambatte. Genki. Gambatte. Gambatte. Ja. Genki desu ka? Genki desu. Ja. え 皆さんはまた会いましょう。Bukan itu. Ya, Lagi